Sawa. Madi namna midunga wa makatanu ngatunda harmani salamali mani kawe muhe dawla mafazara usmani hawasili makatanu wayora ومصاح هرماي شندا شندا كيشا هنو موالي wakati huo lawa utija huno nani armo mjwa wanani ndo mali hauja kaza le wala sa yala hele pare la lawa wanani hundeleha nyuma shua na ile shirika la Shin wajeka hendele adele parlino amna kora zamba bajango rangu hunu wanani apendelea nyuma shua Wabroche marabame jina mregezi place mtukufu zanyu marabame jina mregezi place mtukufu zanyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kwezi bana rais wa daula tukufu bana governor tukufu bana president wa assemblée watukufu wote hizi daraja tukufu zanyu ulio bano assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Aimo wakati kausi mwenji iranisawe hafla tukufu namkaribisha Batu Basuniati ajariwe fatha iliranise hafla Prefet Gari Basuniati Abdurashad nakabo na micro sans fil Kunduatu Basuniati tafadhal ujariwe fatha ilimwe ni hafla بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك السميع العليم ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا مولانا انك غفار الفاتحه إذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعاني فليستجيبوا لي ونؤمن بالعذاب ونشكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا صلى الله على محمد رسول الله. Ustadh uliona Qur'an muktafi amma da namna razama ngartunda harma liswala mwale makatano muktafi baada razama mzwani ngartunda hunu mwalimu longo la kusambabitse na maana wakati la jando harma mjonani anika o ngawakazol bula sala ile pare
lala wanani wasili nyumashiwa makatina wayo hafla isa injanzan. Allô? Ça va? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فإن الله لغني حميد. صدق الله العظيم. Mtukufu Mera Walter Lajano Bwana Abdurazak Bwanaye, tafadhali ujiu.
بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mheshimiwa Rais Mananya Azali Assoumani, rais wa dola ya Komoro, nana mtumishi wa huu nambari wa handa wa dola ya Komoro, Bibi Ambar Darwesh Azali, bwana gouverneur wa Kiswala Mali Mananya Muhammad Selfazwi, nana mtumishi wa huu nambari wa handa Kiswala Mali Bibi Fatima Hamid, watukufu wa jamanifu wa serikali ya Komoro, malawa harimaizi tanata harimai maso ya Komoro, marichelea bano ikao watikwa au wamtika rais walimuno ikao mengoni waizo Mwenyezi Mungu asoba daraja nyingi tena ili wamba Komoro ingetambi hao bwana Afritan na bwana matukufu mwakilui serikali honze na ndani wajao ambassadeur eminat washini bwana mufti muhuwai daula ya Komoro, wa jamaa walwashe mwakili wa harimai daula ya Komoro, ulama depute ne mamira majeni kao yode roho ya Al-Imam Azali Assoumani walwashe ne wanduame nuhambie nuka harimai peuple chinois wine in my community. Nuhambie nuka sadua la tamu meja harimai chengelino nuhambie ni Mwenyezi Mungu na ujende amani na uhambiani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwenyezi Mungu atujalie kama aweze kama zisikupia zikenjema leo desike kutu leo jirahadisi na Rais Azali Assoumani numambia amba marjira la jalo la ko jano mmoja tu anu wasiko ja operation niko ja operation maana uhirenga mianti waitimita basi zoza wa jano apara karnao himizo maana makatinye ngo muhambia Rais jano mwana ngengio likoli maternela ngezalwa maternite angia maternela atampaka misomo ya universite afanya hazi jano wawasi lesino pia rehele waka rabu hali wasujua mba kakula presidala ambu jano wasuya tena wasuya sapa na wile demana uperesha zedi bidi ambari urzahudi yango mama nuhambiye uka tina ukamdila mana mwambila sikemdile beti sijiviwa be amzifani nuhambiye bwana Azali uka chano shakar sharmakia ibona hambia pia no mwezi wabu shikari shimakiwa na sheli
ikawa hiyo ndo kunono batayo kaina basi yonge babu jana be ija tena ngetambi shawa maana na kama tastima shida nzwani shija akawanyatu wajo la mwana wazuwaja pala iko bari yelo amba heli yao libenzao ni jano zisimaizo stongezwa pale wajalo wapare esa sa hawengi amana shibisho shaka shabaki relo amba skura huona wawe araisi harmaine belezi ngo kazu tena na ndiro ndo ngwele ngijano amma honge ne mashwa nena kage ne mashiwa kana ubira nor dazo ira sidi ne sidi amana wangu na wana jano ikawa rikazo wananya barasiye kubaliwa maana ndo rikaza asa misi azali asumanzi babu ribaki wana bahano wa kama turisti waje tu basi babu wasi harmanomi ya bilinu habe bwana rais rabusku wahi ya 20 bana ransa twalia mbana tuzungwa hiyo hajo jwaro ngoma kasi ribayo neri paretere ya vyunchano uwajo ngwa we hizo kweli wanu kapitalizo pia hizo kata armajano hizo arma malavu hizo uka paswasi riele wa uka na ikaka rapata terenge ndala razbile mana ala harma seri samana serse iyo de seri ni babu ya utowangu wanza anki maisha ngo seri abe ya seri wanza anki maana wanda tabiga kwacho ingavyo riveni hama na tuyo para rais rimbene ha andasomera buzu ushupita izavyo rimbene hangazija armaitere ni bovya maskini ndirtani hao bwana rais amana mwana anda hafile hangu hu ahafile hangu fata adwana ndo zangu nazo ataita mtumishi hamba afanya tengwe la ukamba wasi ndirtani hao muda naike ishashi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sayyidina Al-Kadhi, tafadhal. Hamnasaba wa hafla na isukuji tukufu ya leo jerwe makauli ya lingana na wakati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد صلى الله تعالى عليه وسلم. Mwezi mheshimiwa mtukufu Rais wa Dawla Al-Imam Ghazali Uthman hafidhakallah wa ra'ah wa saddada khutab. Mwezi mshamado wa Dawla ya Komoro matu benamba. Mwezi mheshimiwa guverneri ni ngumshwa hao ikamba hiyo mwana wa mjini wangu anayewatu. Mwezi raisi wa baraza la mawakala madhamana wa dawla wote pia haisu nazanyu balabali na stara zanyu tishindu sumbana wakati longo mshashi nasi leo gerna ndoyeji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anani yirshukuriya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, thumma namshukuria rais wa dawla na umwambia kwamba yuwanani na mituje sosa wasaha uchi Ihangu na ijando zivungulwa baba ba yo mogona bahari. Yerubushiria marahaba rais wa dawla. Haibo ikao ziamali sahosa khairi. Jadi sawa harba swala mwali rangu madoni utu waja kwa dawlali kaitanjabiria hino ifakia itolo harma mutu wanani harma kuroti mwana. Babo karadi sababu Richard Madongo Nyenchi jumba la ito tekniki iliyo babo lifanywa harmo mchuana ni na odo alifanya leo ujanja harmo infrastructure mabare kama mabare yayo longa jarka jabela sa harmo mchuana ni bila saranga wanani tamashiwa ikao insamadi kilo harmai dao zidao makumani ya dawla ya boje ukambayo shisiwa biosferi chai dawla ya Komoro. Babo ya tourism mabare yenge sabishao wanadamu wajue waingiliane babo na babo tourism ya figerjo kamba imwajinge na mahali ya sisiwa sema babo maturist kararo kamba wapasha magari suone gezwao zao banda mkajule na kakasna pare
Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu makati abolo zikomana saiba Islamu ali haukamba shiria rongo kamba shanliza leo inaika kupareno kamba farasi nyedao bahano ifunzi hao mundu au mwanadamu angindo bahano akutuha mundu au bahano mala kamsi pare yenjo kamba zirongo hizo zuti hamo armentino na ngo sifanyo usikwa leo usikuwaidi haiwe kanga sangani sao ya muarafa ikange no wale nyatu Islamu wa dunia yote pia ngwaparo kwa chipara ma ardhi ya Maka leo fi sa'id Arafat haramu wakati kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waifanya kwa bahari basi malaika usiku wa leo hawaambia kama naangalia huruma wangu fi sa'id Arafat harma ya ardhi ya Arafa kasna rumika wastara kasulu kale maghfira yangu fa inni ushhidukum anni qad ghafartu lakum. Mwenyezi Mungu ambia malaika kama muhitini mazaidi hau kama wale wote pia tisatu hufirilia wone jande na imani siano harima shwanza shino Mwenyezi Mungu niruhumi yao rike miongoni mwa rikao jo ufilwa msuku leo haibo kama Mtume sallallahu alaihi wasallam arangoma mrafu wa yawm Arafa hiyo futa madhambi ya maamili rais wa daula hata huo usiku leo acha alipososha mwali harimo mji mtukufu wa nani hafaile yao kamba takaze bila sayo maliku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arambia kwamba a'udhu billahi minash shaitani rajim wa kulli amalu fasara Allahu malakum wa rasuluhu namfanyie hazi namrudishie wanadamu Mwenyezi Mungu na mtumwae na Waislamu wote wanaweza kudifanyao Mwenyezi Mungu ajalie inshallah Ta'ala zamani zino rais wa daula usipare faida leo na kesho inshallah Ta'ala baba yashadidio kama rais wa daula zinongozino zozote pia ni watahuwa medishofera mema manene yako kama medishofera wa hii ambaka toche vitesi kwa frame gari jogogo na boltinda la nini jonda nende la kule babo kirifereshi yao wana serikali ikawa watahuwa nende bibi hapo bwana harusi wachao leo wei hafla ya leo bwana Afretani Yusuf ikamba hiyo bwana ikawa msahuwa ni mkubali harmainchi na harmaicherari mkubali waja na mranya mutaki hamda babo kwa msahuwa ikipiange njema na Mwenyezi Mungu ibariki na kawaambia wakie usike mmoja tulomwamba siki yape tisfanya watukufu na mzio babo hapa kalima yangu maana rais wa dola ngena na mwenyeji ngeshukuri yao ngero washila marahaba Mwenyezi Mungu ahupe umri mdile Mwenyezi Mungu ahupe siha njema Mwenyezi Mungu ahupe biswara njema na zingoma zingozindo zote pia jisfanyishi hao haibu warabu warogo kamba likulli adhimun wara'u wa imra kula shindu tukufu mandamu mtukufu na tukufu enesho shae mbinguni hae babongo mrumshe ne mrumshe mtukufu amsawa bin habari dini msheni maraba assalamu alaykum na yeshi dawla ya Komoro harama na usalama na yeshi rais wa dawla haramasi njema na ulol wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh timbala sayyid mufti bin musami yo bangu aserikali ya radhi maraba benchi abasa gerim karibi sao ministri والبندو مباري أضمنشوا جو صريف أرضي وأنا أفريتان يوسف مجوان تفضل. Nous invitons le ministre de l'Aménagement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب ادخلني مدخل صدقا واخرجني مخرج صدقا واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. Excellence Azalia Soumani, président de l'Union des Comores, Madame Ambari Darwesh, première dame, très honorable président de l'Assemblée, Excellence, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Mouéli, chers collègues membres du gouvernement, Son Éminence le Grand Mufti, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les délégués, Monsieur le représentant de la mission de contrôle CCC, First High Consultant,
Monsieur le représentant de la société CGC, Mesdames et Messieurs, amphora, grade, qualité, tout protocole observé, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant tout propos, je voudrais remercier et saluer les efforts inlassables du chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, pour la supervision des actions phares pour la mise en œuvre du plan Comore émergent. Sa présence parmi nous à ce lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route Wanani-Nimashiwa ce jour pieux de vendredi, coïncidant au jour de Yom Arafa, précédant l'Aïd al-Adha, témoigne de son engagement pour le développement durable de notre pays et l'île de Moélie en particulier. Je voudrais également remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, pour sa participation à cet important événement qui marque la solidité de la coopération entre nos deux pays. Excellence, Monsieur le chef de l'État, honorable assistance. C'est donc pour moi un honneur et un réel plaisir d'être à Wanani aujourd'hui pour partager ce moment de joie avec son Excellence le Président de la République, l'ambassadeur de la République populaire de Chine et la population de Moélie, notamment celle des communes de Djando et Mletchele, à l'occasion du démarrage des travaux de réhabilitation de la route nationale RN31 entre Wanani et Nimashiwa. Dans le souci de faciliter l'amélioration de la vie quotidienne de nos concitoyens et la concrétisation de nos objectifs de développement socio-économique, en rapprochant les administrations des populations pour leur faciliter leurs démarches administratives et sociales, le chef de l'État, Imam Azali Assoumani et son gouvernement se sont engagés dans un processus visant à désenclaver nos zones de production agricole et favoriser le développement de notre tourisme. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement d'un de nos projets phares de l'île de Moélie, à savoir les travaux de réhabilitation de l'axe routier Wanani-Nimashiwa d'un linéaire d'environ 18 km sur une largeur de 5,5 mètres. Les travaux de cet axe routier plus important pour la région de Djando et de Mletchele seront exécutés par l'entreprise chinoise China Geo Engineering dans un délai maximum de 24 mois. Ce projet est financé par la République populaire de Chine à hauteur de 6,7 milliards francs comoriens. Je saisis donc cette heureuse occasion pour renouveler les sincères remerciements du gouvernement comorien à l'endroit de la République populaire de Chine qui appuie notre pays dans divers secteurs, en particulier dans le domaine du transport routier, et qui nous accompagne ainsi dans la mise en œuvre du plan Comore émergent. Excellence, Monsieur le chef de l'État, honorable assistance, nous sommes conscients de la détérioration de plusieurs routes secondaires et de la nécessité de les entretenir ou les réhabiliter. C'est pourquoi le chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, a recommandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que chaque projet de réhabilitation d'une route nationale, toutes les routes régionales qui s'y raccordent dans son périmètre soient aussi réhabilitées. Dans cette optique, j'ai le plaisir de vous annoncer que des négociations sont en cours avec nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et l'Agence française de développement, pour le financement de certains tronçons se raccordant à cette route nationale 31 que nous lançons les travaux aujourd'hui. Il s'agit des axes secondaires Wanani, Itamia, Kangani, Yanyamada, Miziju, Zirudani. La réhabilitation de ces routes secondaires va non seulement contribuer au développement du tourisme dans la région de Djando, mais aussi permettre à la région de s'affirmer une fois de plus comme grenier agricole de l'île de Moélie. Excellence, Monsieur le chef de l'État, honorable assistance, je ne saurais terminer mon propos sans remercier le gouverneur de l'île de Moélie, M. Mohamed Saïd Fazoui, et ses collaborateurs, au coordinateur de l'Union à Moélie, et à la population des communes de Djando et de Mletchele ainsi qu'aux organisateurs de cette belle cérémonie. Mes remerciements s'adressent aussi à mes prédécesseurs, notamment le ministre premier, M. Biarifi Tarmidi et Abdallah Saïd Sarouma.
Mes remerciements s'adressent enfin au cadre du ministère de l'Aménagement, ceux d'aujourd'hui et d'hier en particulier, l'ingénieur Hassani Bakar Maïcha, connu sous le nom de Dani, qui ont initié ce projet, ainsi qu'à mes collaborateurs, tant au niveau national que régional, qui ne ménagent aucun effort pour m'accompagner dans la réussite de ce vaste chantier. Vive l'Union des Comores dans la paix, la concorde et la sécurité. Vive la coopération chino-comorienne. Je vous remercie. Marhaba, monsieur le ministre. Abasa inongeri mkaribisao ambassadeur wa Chine, Daula ya Comore. Tafadhali. Nous invitons monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores. Excellence, Madame la Présidente Marie Anzali. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Excellence, Monsieur le Gouverneur de Moélie. Monsieur le Grand Moufti, Monsieur le maire de Django. Monsieur le directeur de la société de CGC, honorable assistance, chers amis, mesdames et messieurs, juste après avoir célébré le 47e anniversaire de l'indépendance des Comores, il me fait un grand plaisir de prendre part aujourd'hui à cette cérémonie pour le lancement officiel du projet de réfection de la route Wanani-Lumanchoi à Moélie. À cette heureuse occasion, je tiens tout d'abord à rendre un grand hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Azali Assoumani, qui portait une attention particulière et un soutien constant en faveur de ce projet. Mes vifs remerciements s'adressent également à tous les distingués invités ici présents. Mesdames et messieurs, au cours des 3 dernières années, nous avons connu une crise sanitaire à l'échelle mondiale. La Covid-19 apporte non seulement de nombreuses difficultés au développement de divers pays, mais affecte également, dans une certaine mesure, la coopération internationale. À présent, nous sommes heureux de voir que les Comores sortent progressivement de cette crise, grâce aux efforts conjugués par les 2 gouvernements de Chine et des Comores. Ce projet qui nous réunit en cet instant a pu finalement s'exécuter aujourd'hui. Il s'agit des travaux de la réfection de la route Wanani-Lumanchoi, route nationale 31, à Moélie, dont la longueur est de 18 km, avec un montant environ vers 7 milliards de francs comoriens. La durée du projet est estimée à 2 ans. Mesdames et messieurs, la réussite du développement et la réalisation du PCE réside finalement dans des progrès des infrastructures. C'est justement en ce sens que se situent ces travaux dont profite la population comorienne. Le projet, nouveau symbole de l'amitié et de la coopération fraternelle sino-comorienne, favorisera sans aucun doute le développement socio-économique des Comores, en particulier de Moélie. Mesdames et messieurs, chers amis, il y a un dicton en Chine qui dit que quand le cœur des gens sont unis, et les monts bougeront. J'ai la confiance que la société CGC en charge des travaux, qui a déjà acquis des expériences locales à travers leur performance sur les îles de Lengavia et d'Anjouan, peut bien réaliser cette œuvre avec la qualité et le respect du délai. Je suis aussi convaincu que, grâce aux efforts dévoués à la coopération efficace des 2 parties,
la route de l'amitié et de la coopération entre la Chine et le Comore deviendra encore plus large et plus longue. Vive l'amitié et la coopération fraternelle sino-comorienne. Je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur. Marhaba, Rais wa Daula. Abasangir Karbisao, le gouverneur wa Shamwali mtukufu Bwana Mohamed Said Fazil. Nous invitons actuellement le gouverneur de l'île autonome d'Omweli, son Excellence Mohamed Said Fazil. Wezi Rais wa Daula na bweni mtukufu wao. Wezi mwananyangu président de l'Assemblée Mustadran, Mufti Al-Akbar na waziri ambassadeur wa Chini kao mjeni mtukufu watu marhaba na serikali na wangu pia mliobanu wangu washe wangu wame pia asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinauka nile Timeja mana Rais wa Daula ngebano nenjo mezango kwe makauli baidi mararu Namjuamba ngezingia uno zila wa uno Mwali mzaino tikubali arlawa gailawa konjozo Babo na lime ni mshangilie hilo Bado aini mrata afanye mwali Wae ukarumachie ngomba Avyo lugu mwila Rimono President Ibrahima Rimono aini mruta Basi Wanu mwaki wapeje Babo na hilo mware kayanzi Wayo rengeleta imwali Mwali mtikia fitina Tiji wande mchua wenye Beko mwanao Boko wanukoto mnoja Wera mkwano mwe Izo drabo Na mruwezi Nemnyezi mbuda jua chino Zote za ndoza andakota mwabili Zabili President Muftarami ya Wajuzi na jati kiazi no warongo wa Fano mali Ngeltalu husudiwe Wawa nchomkaribisa urongowa Amba fatiha ya President Ikuwa mnyezi mbuda urongowa Yuka makubuli President kwa mzunguwe Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Marababe, vamos Karsige Zarogo Zangiri. Abdurashad. President Mito Ifati. Tunafazulia hapa. Yote siri. Yote ni azamba mzee. Wangu tuneba ambazo ningotsipia. Kale wenu kubali mpe fatiha bunu mali bunu jari mwanani kunisema habari ndasinani na mkemakini au kaya wanadamu wangu ina sheka mramin Mwenyezi Mungu aleti mcho akamwezi Mungu tizalini ulibano wage mbona jani kai tulifanyao ngara amini Mwenyezi Mungu ndio kama beti wage abo marhaba majabale wengi zinigana nanyi marhaba na nasi wa shini zafanya pia Damjo karanga kaya mnatungosu kwa leo usiku wa Arafa wodo siku wema harumai dunia kamera mu mahakami Ijumaa do siku mtukufu haruma mfumo Nasibani nga washuhudia fanywa maudu tabaki na tsanganya fanya leo au kaya usiku mtukufu au usiku mtukufu wa mahakami tsanganya habani ifanya zinu yabona za satena Kardo zifanya kamezi Mungu abeti Yabo tena kamulahoni Ukale warafa ndo fungetu Yabo oskundu kautamia shulinu
siku hiyo kambia dojiri zembuzi wa kwa Fatiha watitundole wenu mtuamini kwa siku Fatiha kwa kubaliwa kanja kada mzitunze leo mje mtunze siku hiyo wagia mjoko siku hiyo kardola msaha la ranzie hoa hawe vei jerjer sterehi abona za sasa na kama benzi na mkimakini ukaya kardoja nziani zora hamba yezi mwa ngalifanye ema sio mararu hayo maana kama benzi shamani muhamba wa mshari hasan hasan na bonao zofanya mali na sasa maloni zo atajenga ba hawa na ndabga zonao wege Mwenyezi Mungu alikubalia yarikejo kana khair wege mdoka radhi akaya uskunu kabla mmeshughuli kefu behejuma sha galto wala zafanya za hospitali kama benze nusu kwa harafa etu murafunga lewenu ikina khairi zingere saba shenu ni mabeni bwa mali kaya yefete raifanya juzi haujana gejo kana khair sote pia galto swali idi 2000 gejo kana khair ya wabo kawu ambia wandu kaya arafa leo shahidi hatu 2000 na mnazo salima udna pashede maka ikakujonda mzaba haijombe hayo shahunu ya kuswalia hidi 2000 saya arafa leo na karafa wosi kuzima kalega wajakatele wajaka internet kaja kauchu ngere kafanya arafa hapo sabada male wina ndola arafa la walipara waronesa kaja jusu butra beka ngafanya arafa maudu wogea fanya leo adola fanya siku kwa benze wogea marasa marhaba biji wangali fanya zanga nani ambao unaza sasa tena naza sana za saika kwa benze assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وقراءتنا وتوبتنا وقيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتسبيحنا وتكبيرنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك الرحيم اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى غايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك لكل شيء قدير اللهم صل على محمد فلا تفتح لنا أبواب الخير والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعصير وتكون لنا ولي ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صلى محمد بفضله سبحان ربك رب العزة والسلام الحمد لله رب العالمين. أما جنبنا يكاو ودونا نزدونga makatano hafla rasmi babo barabara hafla ikaza kif ngadona hujuma ne makatano ayo na lijula lewino ngadona no tsamia mwenji wa jua haruma mji wa Ndondoni namna hiyo namna kao ngadona mulezano kaya ngadona hujumani makatano bana duru hujumani ngadona wajau na utsamia na hada ratamie muhadaula ngujina na utsamia mwenji wa jua haruma mji wa Ndondoni makati ahora beli wala lewino ngadona na ufanyishiha msamio rasmi msamio rasmi wahe umwenje wajua haruma mji wa Ndondoni. Marhaba. Aziza Banabanenji watukufu mali namna munda wewe makatiano ngenda na ukaza ile bwela saya la hekare la wanani hendelea jandu na lejo la wewe hamana karumbiani ngajana na utsamilo wa klasmi umwenje wajua haruma mji wa wanani kama na mji wa Ndondoni namna ya mji wa Ndondoni lejo la wewe abonge
armabda mchache hapo ngardo na naona ile bela saya ikao ngalikazo kifu ngalikazi wao makati ndani yao baina ya hii dawla ni ile shirika la China ambao CGC Ahmed Mrakor mwambiani ukaya garjenda hujuma ni makatiano shale jula wenu wajuendelea umsamindo rasmi wa mwenje wajua rangunda hiyo ndondoni marhaba ana mtamjuko ana mkubao